الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أوصيكم وتفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وبلغ النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena atas ridhonya serta atas rahmat taufik serta hidayahnya kita dapat hadir di Masjid Agung Nurul Huda ini dalam rangka untuk menunaikan sebagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni mendirikan salat Jumat secara berjamaah. Di kesempatan ini pula khatib mengajak kepada jamaah sekalian untuk memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini adalah genap kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga dengan kemerdekaan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita, bangsa dan negara kita, kehidupan yang lebih baik, aman, damai, tentram dan sejahtera. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keluarganya, para tabi'in, dan semoga kita tergolong umatnya yang setia istiqomah menjalankan syariatnya, dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari yang mulia ini khatib menyeru kepada jamaah sekalian senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin, yakni takwa dalam artian menjauhi segala larangannya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya. Karena dengan takwa kita akan diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap problematika hidup yang kita alami. Juga akan ada rezeki yang berlimpah yang datang kepada kita tanpa kita sangka-sangka. Hari ini insya-Allah menurut kalender Hijriah adalah masuk awal bulan Rabiul Awal, atau kita kenal dengan bulan Maulid, di mana penutup para nabi dan rasul dilahirkan ke dunia ini. Ya, beliaulah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, tidak lagi nabi-nabi setelahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Maulid ini seyogianya bagi kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena telah mengutus seorang nabi yang menjadi suri tauladan yang mulia. Nabi diutus ke muka bumi ini tak lain dan tak bukan sebagai rahmat bagi seluruh alam.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Imam Al-Baidawi dalam kitab tafsirnya menyebutkan sebab disebutnya pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam ialah karena diutusnya Nabi ke seluruh dunia di muka bumi ini menjadi sumber kebahagiaan dan kebaikan bagi kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat kelak. Imam Ibnu Abbas menyebutkan dalam tafsirnya, siapa yang menerima ajaran kasih sayang yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mensyukurinya, maka ia akan bahagia hidupnya. Sebaliknya, siapa yang menolak dan menentangnya, maka merugilah hidupnya. Kasih sayang yang ditebarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah hanya ucapan semata, akan tetapi dalam hidup keseharian beliau, praktikkan dan diimplementasikan ke hidangan nyata. Kasih sayang ini bentuknya universal kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan, bahkan kepada orang musyrik sekalipun. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku santun dan mengasihi. Tidaklah kita mengingat bagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Taif untuk menghindari permusuhan dari kaumnya, namun ternyata di sana malah mendapatkan perlakuan yang kasar dan permusuhan yang lebih parah hingga Nabi dilempari batu. Kala itu malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, apa dibolehkan maka ia akan membenturkan kedua gunung di antara kota Taif, sehingga orang yang tinggal di sana akan wafat semua." Namun apa sikap Nabi SAW? Nabi berucap, "Andai mereka saat ini tidak beriman dan Islam, semoga anak cucu mereka adalah orang yang menyembahmu, ya Allah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu." Dikisahkan juga dalam hadis riwayat Sahih Muslim, pada suatu hari datang seorang sahabat berkata kepada Rasul, "Wahai Rasul, doakanlah keburukan atau laknat bagi orang-orang musyrik." Kemudian Nabi menjawab, "Sungguh aku tidak diutus sebagai seorang pelaknat, akan tetapi aku diutus di muka bumi sebagai seorang pemberi rahmat." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita teladani juga adalah sifat pemaafnya. Ingatlah kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam perang Uhud bersama kaum muslimin. Kala itu pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib ikut berperang. Di tengah peperangan, pamannya terbunuh oleh Wahsy, seorang budak berkulit hitam. Wahsy tidak hanya membunuhnya dengan menghunuskan pedang begitu saja dan selesai, namun ia mencabik-cabik isi perutnya juga. Hal itu membuat Rasulullah SAW sangat sedih, sangat sakit hati dan marah. Bayangkan, paman yang begitu dicintainya wafat dengan cara mengenaskan seperti itu. Akan tetapi ketika Wahsy menyatakan diri di hadapan Rasul dengan masuk Islam, Nabi pun memaafkannya. Meski beliau tidak mau melihatnya wajah Wahsy lagi sebab akan terus mengingatkannya kepada peristiwa terbunuhnya pamannya. Jemaah-jemaah yang dijaga Allah Subhanahu wa taala, mengenai sifat memaafkan, sungguh Allah telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urf wa'ud 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Apabila kita menjadi pribadi yang memiliki sifat pemaaf, maka dapat kita rasakan lingkungan sosial di tengah-tengah masyarakat menjadi damai. Tidak ada dendam yang terjadi di antara kita, di antara manusia. Itulah kasih sayang
yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di bulan Maulid ini kita dapat meneladani sifat dan akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam mencontoh dan menerapkan akhlaknya terdapat kemaslahatan yang akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil azizil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفينا ومولانا محمد. الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح والقرآن الصلاة وقامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقوا فقوا فإن تسمية السفر من تعمل الصلاة سهل ورافع dapat. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين آمين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس